DRP Gaumi Party hedi coalition med hinhamanu jeka mun faction ge by beflung ham coffee. A party ge council minimum nimita subvis kadir hamanuanis mikama med hinhamanu jam falco favairo DRP ge nab leader kama va Ibrahim Sharif ke leak wegengule audio ya guliking a party ge secretary general gara refona fawa kamang a party malumate. हमने तहकफ DRP बेव्य कौमी काउंसिल के बदलुम गवणी मीगे कुरिंग ए पार्टी के ओळुवी मेंबर अदे पार्टी के नैब लीडर कम विस्कुरवाफा वा डॉक्टर हसन सईद के पार्टी कमवा कौमी पार्टी को कोलिशनिंग हेदु मन्नी माफा मिहार SPA को कोलिशनिंग गए DRP कौमी पार्टी को कोलिशनिंग हदाफा वणी कुरिंग रियासी इंतहाबुगा ए पार्टी यंग एब्बार लुंदिनुम के गोतुन्ना सरकार जवाबदारी उमगे गोतुन कम DRP वणी हाम कोफा ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗ ಹಿಮನೆ ವಡಾಗಣ್ಣ ಮಾತಿರಿಸ್ ಹತರ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ತೆರೆ 22 ಮೆಂಬರುಂ ಬ್ಯಾವೆರಿ ಬದ್ದಲುಮುಗ ಮಿನಿಮು ನಿಮ್ಮಾ ಫವೀನಮ ವಿಸ್ ಮಿನಿಮು ಮಾಮೆದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಸ್ಸಫ್ ಗ ಹರಕತೆರ ವಫರಾತಕು ಖಾಸಕೊ ಮೌಮನ್ ಫೆಕ್ಷನ್ ಗ ಹಿಮನೆ ವಡಾಗಣ್ಣ ವ ಬೇಫುಳುಂ එකಮ ಹಿಂಹಮನು ಜೆ ಕಮವಣಿ ಮೀಡಿಯಾ ಗ ಫಾಳ್ ಕೊಫಾ ಮಿಕಮ ಗುಳೆಗೊತು ಮೌಮನ್ ಫೆಕ್ಷನ್ ಗ ಹಿಮನೆ ವಡಾಗಣ್ಣ ವ ಬೇಫುಳ್ನ ಗುಳಾಲುಮು MNBC ya bahili bege wani noifa maumon fiction mekama hinga manuje kam faalu kon emme boda wahka dakwa wani e party ge council ge himini wada gannawa Aishat Azima Shukur mekama gule gotun Azima ge bahin hodala magulu mekama evis comment ekuravam benful nuwa kama wani hama koffa ehnama ves havi ronlen Azima devwa wa interview ge vidalwe wani gomi party yaki emme rangal coalition to adimi coalition heduma rangal wagutu suwalu fede kama vidalwe adi DRP ya PA ya gomi party ya Jumhuriya party ya ekkon ittihadu maseke kura mundaru emme farata kamedu kulli gotuga coalition hedumu suwalu fede kama wani vidalwefa me giturun havi ronden ga bonifa wani DRP ge zaima ki amonge wara maqbul kan libadagam fawa befule kama sha emanik fana dekola qawmi party ge rais Dr Hasan Said wahaka dakka fawa mifada dandiwalega agreement heduma nimuma ki DRP ge amu memberun wes qabul kurane kame nu kama mikama behegotun azima migota wahaka dakka fawa zaim momun ge spokesman Muhammad Sharif vidalwi DRP ngi ya qawmi party ko coalition heduma nimmi nimmuma guligen adi ekama zaim wakeche vidal nuwa kama shamikan hinga fawa gen adi nenge kama by media tahu ga mawon fiction ge by befulon gawmi party ya medu hedi coalition na medu hinga manu je kam faalu ko fawa eru tasmin fiction bunani enimmuma ki council ge agulabiyatu nimma fawa nimmu mekkama sha ei DRP ge nimmu mekkama anikolum balar liku gen ule e party ge nab leader Ibrahim Sharif ge audio e guligen e party ge secretary general member e qarare fonwa fawa kama DRP ge official vidalwi mi audio e gulegotun Ibrahim Sharif bonifa wani e yenage adukama shanama ves e audio wani edit koffa kama gomi party ko coalition heduma guligen DRP ge etere gule hinhamanu jontan itura gos vedana kama beleveru DRP ko coalition heduma gomi party ge council wani mi hafta ge homadu wahuni mafa Divi Rajyage Kumfunya Kamava Ocean Holdings Private Limited e Kumfunige Falverina Vetwede Hammahuge Musara Nudekama Bune e Kumfunige Ocean Carrier Cargo Boat ga Masikikura Falverin Midya Angardo Fishi Halatal Adivis Kuriang Begende Irmati Malaysia ge Bandarega mi botuga Diha Divehinna India ge Rahitaku Wazifa Maaf Kuramunda दिहा दिवेहिन्ना इंडिया गे रैतकु वजीफा दाकुर मुंदाकमा मालूमात तिबे बोटुम वाहक देकि मीहको मसलहतटका एनागे नंग हाम नुकुरमं एदमुंबुनी मुसारनु लिबिगेन कुरा मुजाहरागा बोटुगे कैप्टन फियावा MM बैवरिवा कमा मलेशिया के बंदरेगा औरनता हातर दो से फावायर बोटुगे मसेकता मी मुजाहरा के सबं हुट्टिफावा कमा मालूमात लिबे ओशन कैरियागा हुरमिहा को MNBC फोन मालूमात एमंबुनी हड़ताल कुरंजे हुनी मुसारनु लिबे मसेकता फायत वेगेन दियुमगे इतुरुम बोटुम फेंग हुसुमगे सबं कमा बोट फराज बासे की पोर्ट फिलाना नाम कप्तिमुनी मुसार लिबे ने हुरियार में नदन पोर्ट फिलाना website out anchor of the penalizing Muslima me company baga the port control guanan pen nodisiya men henboni metere both with wadda vetanam foru kollam me riti vaich dannan lari node then etanam musara baga ki moni yani loading port gossa and that huskuran gatana gossa huskopsa anika loading kuran diya me lari lege When I'm born a boat to the Orion and then get to a basket, Diana, me, Matar and a day, if you are the 40% of the Damagus and then Nugget to the Orion. You know, boat to get to a Diana, me, and setting on the Damali, and then Cargo, Masakura, name of Maisa, and name of Balala, Matar and a day, boat of Dima, and name of the
ದೌಲತ್ಗೆ ಬೆಲೆನಿವೆರಿಕಮ್ಗೆ ದಶುಗ ಕುಡಕುದಿಂಗೆ ಹಿಯಾಗ ದುವಸ್ತ ವೇತ್ ಕುರಮುಂದ ಕುದಿನ್ನಂಗೆ ಹೀವುಮ್ಗ ಸಿಹಿ ವುಜಾರಾನ್ ಕುರಮುಂದ ಮಸಕತುಗ ಹೀತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ವಾದಿನ್ಮ ಮಾಲ್ಡಿವಿಯನ್ ರೆಡ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ MRC ಎಬ್ಬಸ್ವೆಚೆ Memorandum of Understanding nege dashung engar dohang ebbarlun dinumge ebbasumuga Health Ministry aku soykurum fawahak floda komung dive Red Crescent ke General Secretary Rashida Ali Vidalvi qanuni oniganduge tereng e jamaatu maseke kurumun dairu sarukarang eki dairatakun ehi terikam for kodinmaki e jamaatge wajibe kamuga deke kamsha adi mivevunu ebbasumuge dashung defara guligen ebbarlun devidani dairata denegane amaligotu masekketa kuri gendani goterrawa emmas togeterega gotennimmani kama adi jamaata mikan kurumuga miharu evvis faratakum mali ehi libfanu namavis mustaqbalga efadehi tellibene durutan hulifawa kama Rashida Vidalvi इतुर पैसा बेनु मन्याल में जेनी फंडरेजिंग बाय काल मासे कत्ते के कुगें होदं ए आदि हम वाकिन एक बेरुगे ही के प्रोजेक्ट लिब पेंग इन में साल में मशवरा कुरंग उंदम मिदायरा गाल में ना एकको मासे के कुरान बेरुगे फरात तक ए शागवेर कम यहां से लिब पे भूरे में आदि फाइनल नो त्याल में हिंदन मानदनी वाकी पराते ए बोए मुस्तकबिल गाल में बेरुगे ही वस लिबुंगे फुर्सत में काल मासे के कुर मेहनत में देने को था माबड़ हरत्तके नुकोबे सल्मने बुरे ही फोर कोते मेवागुतो मेबसुमा बेगुतुं MNBC දෙන්නවි සුවාලක ජවාබ් දෙවමුන් Health Minister ගේ नायब मारिया अली विदाळवी दिवे Red Crescent के मेबसुम गे सबबुं ए वजारायन कुरमुंदा मसेक्केतकं इतुर हिव्वर लिबिගෙන් හිඟජ කමෂා අදි ඒ වजारायन මිදායරයි कुरमुंदा මසෙක්කේ කුරේ ගෙන්දුමුගා ලිබුණු ෆසෙහි ගොත්කා කබුල් ෆුළු කුරවාකම අලුකුන් මෙන්නගේ බදාතිවේ බයපාර කුදින් බලහට්ටානේ मी आइलाइंग होदा तें अने मिहार रेड क्रेसेंट के वॉलंटियर्स राज्य तेरेगवस उलेती अलकुन मेना राज्य तेरेमवस बाय फाहग कुरंची हिज्जिया अलुन मेना हम रेड क्रेसेंट कूलागिंग ए बाय को फाहग को ए कुदिंग हवाल करवे कहाल गोतकं अलकुन मेन इसना फोती මේ memorandum of understanding ಗೆ ದಶುಂ ಕುಡಕುತಿಗೆ ಹಿಯಾಂ ಎಹಿ ತೆರಿವೆ ದಿನಮಟ್ಟಕ ರೆಡ್ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೆ ಧರ್ಮವೆರಿ ಮೆದೊರಿಕೊ ಕುಡಕುತಿಗೆ ಹಿಯಾಗ ಬಲಹಟ್ಟಮ ಗೆಂದಾ ಕುದಿನ ಬೇನುವಾಣೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದಿನಮಾ ಹಿಯಾಗೆ ಮುಜಫುನ್ನ ಬೇನುವಾಣೆ ತಫಾತ್ ಹುನರ್ ತದ್ದಸ್ ಕೊದಿನ ಹುಮೆನೆ ದೌಲತ್ ಗೆ ಬೆಲೆನವರಿ ಕಮ್ ಗೆ ದಶಕ ಅಮಿಹಾರ್ವೆಸ್ ಫಾನ್ಸಾಸ್ ತಿಂಕುದಿಂಗೆ ಬತಿಬಿಕಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಪುಣೆ Maldives Inland Revenue Authority ದಕ್ಕಂಜೆ ದೇಲಕ್ಕ ಫನ್ಸಾ ಸೆಂಹಾಸ್ ದುಯಿಸತ್ ಸವ್ವಿಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಾಲರ ಅದಿ ಜುರ್ಮನಾಗೆ ಗೊತುಕ ದಕ್ಕಂಜೆ ಎಮ್ಮಿಲಿಯನ್ ಹಸತೇಕ ದೇಹಾಸ್ ದಿವೆಹಿ ರುಫಿಯಾನು ದೆಕ್ಕುಮಾಗುಳಿಗೆಂ Inland Revenue Authority ಕಿಹಾ ದುಫರ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಗೆ ಮಚ್ಚ ದಾವಾ ಕೊಫಿ Midawaki kihadu for resort Maldives Inland Revenue Authority dakkanje tourism taxa ege jurman anu dekkumaguligen e resort hinga farakamawa Walthur Maldives Private Limited adekola Inland Authority civil court ang husheli dawai kihadu for resort tourism abehe ganun deng oblique nuadi hanuege dashun komme mahege fanaravana duwoge kurin dakkanje tourism tax tereng dihas nuwana haru mema hom fishken tafat hamahege tourism tax ge gotga Maldives Inland Authority dakkanje namas nudakkave midawa Walthur Maldives Private Limited adekola hushala fawani efaratun operate kurawam gendawa kihadu for resort dakkanje tourism taxa ege jurmana ge fasa dekkuma faituvi nuwamas duwoge terega eki faharmatin takurar ko Department of Inland Revenue inna Ministry of Tourism adi Maldives Inland Revenue Authority enguma fahu adi emme fahu notice ke gotuga 27 January 2011 fishgen dihaduwoge mohlate dinma fahu e muddat faayat virves evves fasang efaratun dakka fa novumuge sababun mi masala kotan hushala fa vi namaves ki hadu far resort un dakkanje taxa jurmana ge fasa hodum ge maseke e authority ge enforcement and appeal section Walthur Maldives ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಗೆ ಕುರಿಯಂಗೆ ಬಗೆಂದ ವಾಕಮಂಗ್ ಎ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಲೂಮಾತೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗ ಬ್ಯಾವರಿ ಕುರುಮುಗ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಬಿದೇಸಿನಂ ಎಂ ಉಸೂಲಕಂ ಕಂಕುರ್ ಮಗ್ ಗಾನೂನು ಕಂಡಾಳಾಫಾ ಎಂ ಒತುಮಾಮೆದು ಹಿಯಾಲ್ ತಫಾತುನ್ ತಂಗು ಫೆದಿಫಾ ವಾಕಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫಿಹುಂ ಹಾಮ್ ಕುರಬಾಫಿ ಎ ಆಫಿಹುಗ ನೋಸ್ವೆರಿನ ಮಾಲೂಮಾತಿನ್ ಮಬೇವಿ ಬದಲ್ ಕುರವುಮ್ಗ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫಿಹುಗೆ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಮಾಣಿಕ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿಕಮ್ಗ ಒಫೆದಿಗೆಂಗುಳೆ ಮ್ಯಾಗಣಿ ಹಿಯಾಲ್ ತಫಾತುನ್ ತಗಕಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಗ ಬ್ಯಾವರಿ ಕುರುಮುಗ ದಿವೆಹಿನ್ನ ಬಿದೇಸಿನಂ ಎಂ ಉಸೂಲಕುಂ ಕಂಕುರ್ ಮಗ್ ಗಾನೂನ್ ಗ ಕಂಡಾಳಾಫಾವಾ ಎಂ ಒತುಮ್ಗೆ ಸಾಬುಂ ಬಿದೇಸಿಂಗೆ ಮುಸಾರಾಂವೆಸ್ 7%
10% දක්කන් ජෙවුම්ගේ සාබුන් එකමාමෙද උෆෙදිගෙන් උලේ හියාල් තෆාතුන් තකෙකම එන්කමුම් පෙන්ෂනා බෙහෙ ගානූන් ඉස්ලාහ කුරුම රයිතුන්ගේ මස්ලිහන් හුෂාලුවා ෆාවානේකම මොහම්මද් හුසේන් මණික් විදාල්වි මේ හුෂාලමුගා විදේසින් පෙන්ෂන් ස්කීම් ගා බෑවරි කුරුන් දෙයාහරුදුව ෆස් කුරුමවෙස් හුෂාලා ෆාවානේකම වෙස් මොහම්මද් හුසේන් මණික් විදාල්වි සබබෙකමන් එබේෆ්ලා විදාල්වි හම මිකමුගා උෆෙදිගෙන් උලේ හියාල් තෆාතුන් තක විදේසින් ගෙන්ගුලේ ಫರಾತಕವಸ್ ಮಿಕಮ್ಗಾ ದುಯಿಫಸಿಹತಕೆನ್ ಹೋದವಾದೆಪುಂಕಮ ಆದಿ ಎ ಕಾನೂನು ಹುಷಾಳು ವಾಫಾವಾ ಇಸ್ಲಾಹುಗಾ ಬಿದೇಸಿನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಾ ಬ್ಯಾವರಿ ನುಕುರವೆ ಗೊತಂ ಹುಷಾಳು ವಾಫಾ ನುವಾನೆ ಕಮಶಾ ನಮ್ಮವಸ್ ಮಜ್ಲಿಹು ಮಿಕಮ್ಗಾ ನಿಮ್ಮವಾ ಗೊತಂ ಅಮಲ್ ಕುರುಮ್ಗಾ ಪೆನ್ಷನ್ ಒಫಿಹುಂ ಫಸ್ಟಿಯ ವಡಾ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ ಕಮವಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಮಣಿಕ್ ವಿದಾಳ್ವೆ ಆದಿ ಕುರಿಯಂಗ ದಿವಸ್ ಮುಹಿಮ ಖಬರ್ ತಕೆನ್ ಎಬೋರಿ ಹೆಣ್ಣಮವಸ್ ಕುಡುಕುಡೆರು ಕೊಳತೆರೆತಿ ಬೇಫುನಾ ಬತಲ್ ಕೊಲ್ಲಾಣ